प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों कुरान मुकद्दस और एक बादशाह का सनसनीखेज वाकया। दोस्तों कुरान मुकद्दस पढ़ते पढ़ते एक बादशाह के जहन में आता है फतूर, और फिर उसके बाद अल्लाह का अजाब उस बादशाह पर कैसे नाजिल होता है, और जब अल्लाह का अजाब नाजिल होता है उस बादशाह पर तो कैसे दोनों हाथ कट जाते हैं। फिर जो कुछ होता है दोस्तों यकीनन सुनकर आप भी हैरत में आ जाएंगे। तो अल्लाह का करिश्मा, और कैसे एक बादशाह से बन गया फकीर, और कैसे अजाब इलाही में गिरफ्तार हुआ, वजह क्या था, और फिर इस मुसीबत से वो बादशाह कैसे आज़ाब हुआ। दोस्तों बड़ा ही दर्दनाक और इबरतनाक वाक़या लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नेमतों बख्शा है, और गरीब हैं, अमीर हैं, और कुछ को तो राजा महाराजा तक बनाया है। और इसी तरीके के एक राजा के जहन में आ जाता है कुरान मुकद्दस पढ़ते पढ़ते, कुरान मुकद्दस की तिलावत करते करते उसके अंदर आ जाता है घमंड। कौन सा वो कुरान मुकद्दस की आयत का वो तिलावत कर रहा था और आया उसके अंदर घमंड। दोस्तों जब आप भी सुनेंगे तो आप भी ऊपर से नीचे हिल जाएंगे। एक दिन का वाकया है कि बादशाह अपने महल में कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था, और तिलावत करते करते वो एक आयत पे जा पहुंचा जहां उसको नजर आया वह तो इज्जो मन तसा व तो जिल्लो मन तसा। अब दोस्तों जब इस चीज को बादशाह ने देखा कि वह तो इज्जो मन तसा व तो जिल्लो मन तसा, उस बादशाह के अंदर अजीब सा फितूर उसके जहन में घर कर गया। उसने सोचने लगा कि ये कुदरत तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पे भी अता किया है। मैं भी जिसे चाहूँ इज्जत दूं, जिसे चाहूँ जिल्लत दूं, जिसको मैं चोर को आज़ादी दे सकता हूँ और अच्छे को गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। ये बात वो इंसान सोचने लगा, वो बादशाह सोचने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुदरत मुझ में भी रखा है, मैं जिसे चाहूँ इज्जत बख्शूँ, जिसे चाहूँ जिल्लत दे दूँ। अब दोस्तों ये बात वो इंसान सोचने लगा, उसके जहन में अब ये चीज़ घर कर गया कि अल्लाह ने ये जो लिखा है वह तो इज्जो मन तसा व तो जिल्लो मन तसा। अल्लाह वो है जो किसी को इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला अल्लाह ही है। वो इंसान ये सोचने लगा कि मेरे पास भी वो ताकत, वो पावर है, मैं भी किसी को इज्जत और जिल्लत दे सकता हूँ। अब दोस्तों जब उसके अंदर ये चीज़ घर कर जाता है, रब उस बादशाह से नाराज हो जाता है, और दोस्तों जब रब नाराज हो जाता है तो सब नाराज हो जाता है। इसी घमंड और इसी तकब्बुर के नशे में वो बादशाह एक दिन शिकार करने के लिए निकलता है, और जब वो बादशाह शिकार के लिए निकलता है तो शिकार की नशा में वो अपने सीमा से बाहर चला जाता है। अपना जो उसका सीमा था, राज्य क्षेत्र था, उससे बाहर चला जाता है, और जब बाहर चला जाता है तो उसके दूसरे बादशाह के सैनिक उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के वजह सबब ये था कि दूसरी जगह पर एक चोर था जिसने उस राज्य में काफी कोहराम मचा रखा था, और उसी चोर के शक सुबह में इस बादशाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बादशाह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मैं फला जगह का बादशाह हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे मत गिरफ्तार करो। लेकिन बादशाह के सैनिक कुछ भी नहीं मानते हैं और उस इंसान को गिरफ्तार करके दूसरी जगह पर ले जाते हैं, अपने बादशाह के सामने ले जाते हैं। और वहाँ पर दोस्तों जो चोरी की वारदात हो रही थी, वो चोरी की घटना इस बादशाह के ऊपर साबित हो जाता है कि चूंकि इसने अपने लिए कोई ऐसा सबूत नहीं पेश किया, दलील नहीं पेश किया जिससे ये साबित ना हो कि ये बादशाह नहीं है, ये चोर नहीं है, बल्कि ये बादशाह है। वो अपने आप को पाक साफ साबित नहीं कर पाया। अब जब ऐसी बात आई तो उधर के बादशाह ने चोरी करने का इल्जाम जो हाथ का काटना होता है, इसके ऊपर हुक्म आ गया कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। अब ये बादशाह के दोनों हाथ काट दिए गए। अब बादशाह के दोनों हाथ कटने के बाद ये बादशाह क्या था, अब जेल में रहने लगा। जेल में रहते रहते बहुत सारा वक्त गुजर गया।
لیکن یہ جیل میں چونکہ یہ بادشاہ قرآن مقدس کا پڑھنے والا تھا، حالانکہ اس کے ذہن میں فطور آیا اور اس کے بعد اس کے اوپر عذاب بھی آیا، لیکن وہ جیل میں اس قدر قرآن مقدس پڑھتا تھا کہ قرآن مقدس اس کی تلاوت سن کر لوگوں کے کلیجے کانپ جاتے تھے۔ سینکوں نے اور ایک وزیر تھا، اس نے کہا، بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمارے جیل میں ایک ایسا قیدی ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، لیکن جب وہ قرآن مقدس پڑھتا ہے تو روح کانپ جاتے ہیں، کلیجہ تھرا اٹھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس قیدی کو ہمارے پاس لے آؤ، اور جب قیدی کو بادشاہ کے پاس لے آیا جاتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ اے سنو، اے قرآن مقدس کے پڑھنے والے، میری ایک بیٹی ہے، شہزادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو قرآن مقدس کا علم تم اسے دو، اسے تم قرآن مقدس پڑھاؤ۔ بہرکیف دوستو، وہ بادشاہ جو اب ایک چور کے شکل میں، ایک قیدی کے شکل میں، ایک اپاہج کے شکل میں وہاں موجود تھا دوسرے راج میں، وہاں اس راج کی شہزادی کو قرآن مقدس پڑھانے لگا۔ دوستو، قرآن مقدس پڑھاتے پڑھاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اسی سورے پہ پھر وہ بادشاہ پہنچتا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب اس چیز کو جب وہ بادشاہ پڑھا دوستو، اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں نے یہی آیت کو پڑھا تھا اور میرے دل میں وہ فطور آیا، اور اس کے بعد میں بادشاہ سے کیسے ایک قیدی میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے میری عزت کو چھین لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ بے ساختہ رونے لگا کہ اے اللہ، تو ہی عزت کا دینے والا ہے، تو ہی رب ہے مولا، تو ہی عزت کا دینے والا ہے، تو ہی ذلت کا دینے والا ہے۔ وہ جار جار بے شمار وہ رونے لگتا ہے، اس قدر روتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی بھاگے بھاگے جاتی ہے اور اپنے باپ کو بلا کے لاتی ہے کہ قرآن مقدس پڑھاتے پڑھاتے نہ جانے میرا استاد کیوں اس قدر رو رہا ہے۔ جب وہ رونے لگا جاروں قطار، وہ بادشاہ واپس آتا ہے اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا گزرا تم میں کہ تم یہاں پر رو رہے ہو اس قدر۔ اس کے بعد وہ بادشاہ پورا منظر اس دوسرے بادشاہ کو پڑھ کر سناتا ہے، کہتا ہے کہ میں بھی فلاں جگہ کا بادشاہ تھا، میں یہی آیت پڑھ رہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میرے دل میں فطور آیا اور اس کے بعد میں بادشاہ سے میری حال یہ ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بادشاہ بھی کانپ جاتا ہے اور کہتا ہے اے غافل، جلدی توبہ کر لے، کہیں تمہاری وجہ سے میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں عذاب الہی میں۔ اور دوستو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ بادشاہ صدق دل سے وہ توبہ کرتا ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوستو، اس بادشاہ کے پھر دونوں باجو جو کٹے ہوئے تھے وہ باجو واپس آ جاتے ہیں، شان و شوکت پھر واپس آ جاتا ہے، اور وہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرتا ہے، اور کرنے کے بعد اپنے راج سے بڑے دھوم دھام کے ساتھ اس کو ودا کرتا ہے۔ تو دوستو، کبھی بھی گھمنڈ نہ کرے، عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہی ہے۔